روشن ستارہ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ جاوید بھائی کے گھر اکیلا مصدق گیا۔ تائی اماں کو شوگر کے باعث رات کو نظر کم آتا تھا۔ عفت کو اسکول کی کاپیاں چیک کرنا تھی، رہ گئی ستارہ تو وہ اکیلی کیسے مصدق کے ساتھ جا سکتی تھی۔ حیرانی تو مصدق کو بہت ہوئی۔ عفت اور اماں بھی آ جاتی۔ نیلم بھابی اوپرے دل سے بولی۔ مصدق نے وجہ بتائی تو خاموش ہو کر کھانے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ جاوید بھائی کا گھر تائی اماں کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ مصدق پیدل ہی آ گیا تھا۔ پھلوں کے شاپر اس نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیے۔ جاوید بھائی کے گھر میں خوشحالی اور آسودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ نئی چیزیں، ڈیکوریشن، ٹی وی، کمپیوٹر، سبھی کچھ تو تھا۔ جاوید بھائی کب تک آ جاتے ہیں؟ نیلم بھابی کمرے میں آئی تو اس نے پوچھا۔ 7 بجے تک آ جاتے ہیں، لیکن آج کل ٹریفک کا اتنا رش ہو گیا ہے کہ آفس سے گھر آتے آتے گھنٹہ تک لگ جاتا ہے۔ تم بور ہو رہے ہو نا؟ بچے بھی سب ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں، ورنہ تمہیں کمپنی دے دیتے۔ نیلم بھابی خفت سے بولی۔ اور سناؤ، کتنی چھٹی ہے؟ نیلم بھابی سلاد کا ڈونگا لے کر کمرے میں ہی آ گئی۔ بقر عید کے بعد چلا جاؤں گا۔ مصدق ٹی وی آف کرتے ہوئے بولا۔ اتنی کم چھٹی؟ کچھ زیادہ دن کے لیے آتے، اور اب آئے ہو تو شادی کر کے جاؤ۔ کیا ساری عمر کوارا رہنے کا ارادہ ہے؟ نیلم بھابی بے تکلفی سے بولی۔ مصدق شادی کے ذکر سے جھینپ گیا۔ نیلم بھابی نے بغور مصدق کے شرمیلے انداز کو دیکھا۔ کہو تو لڑکی تلاش کروں تمہارے لیے؟ وہ جلدی سے بولی۔ مصدق کے ذہن میں چھم سے ستارہ کا روشن سراپا آ دھمکا۔ تلاش کرنا کیا؟ لڑکی تو روزے روشن کی طرح عیاں تھی۔ جب سے آیا تھا اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی، اس کی نظروں میں سمائی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بہن ہے زمرد، ایم اے کے پہلے سال میں ہے، بڑی ہی سلجھی ہوئی اور سلیقہ شعار۔ خود سے اپنی بہن کی تعریف کرنا عجیب لگتا ہے، لیکن زمرد ہے ہی ایسی کہ تم ایک بار دیکھ لو تو۔ نیلم بھابی مزید کہتے کہتے رک گئیں۔ مصدق، انہوں نے پکارا۔ مصدق نے ستارہ کے تصور سے ذہن کو چھٹرایا اور ہڑبڑا کر نیلم بھابی کو دیکھنے لگا۔ میں زمرد کا بتا رہی تھی، پڑھائی میں اول اور گھرداری میں طاق، عمر بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت ہی سنجیدہ اور سوبر طبیعت کی ہے۔ یہ ستارہ کی طرح نہیں، ہر وقت کی ہی ہاں ہاں، بات کرنے کی تمیز، نہ بات کرنے کی تمیز اور نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ۔ نیلم بھابی نے زمرد کی خوبیاں مزید اجاگر کرنے کے لیے ستارہ کے عیب گنوانے شروع کر دیے۔ گویا وہ زمرد کا حریف صرف ستارہ کو سمجھتی تھی۔ عفت تو بیچاری کسی کھاتے میں ہی نہ تھی۔ نیلم بھابی کے نزدیک ستارہ ہی زمرد کا پتا کاٹ سکتی تھی۔ اور تو اور، نیلم بھابی رک گئی۔ ویسے بات کہنی تو نہیں چاہیے، پر یہ ستارہ، اس کا چال چلن بھی کچھ صحیح نہیں۔ مصدق کو اپنا پورا وجود سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ اماں جان کی ہیلا شیری ہے، فیشن نہیں دیکھا اس کا۔ توبہ، ہماری بچیاں، بچے ٹیوشن سے کب آتے ہیں؟ مصدق نے سرد لہجے میں بات بدلی۔ نیلم بھابی کی توجہ بچوں کی معلومات فراہم کرنے کی جانب ہوئی، اور مصدق نے سکون کا سانس بھرا۔ کچھ ہی دیر میں گھر میں بچوں کا ہنگامہ اور جاوید بھائی کی پاٹ دار آواز گونجنے لگی۔ کھانے کے دوران نیلم بھابی وقفے وقفے سے زمرد کا قصہ چھیڑ دیتی، اور جاوید بھائی مصدق کو کسی نئے بزنس کو شروع کرنے کا مشورہ دیتے رہے۔ مصدق کیرم کی گوٹ کی مانند ہو کر رہ گیا، جسے دونوں میاں بیوی اپنی اپنی پاکٹ میں ڈالنا چاہتے تھے۔ چاچا جی، اب اٹھ بھی جائیں، یا ساری دوپہر سونے کا ارادہ ہے؟ کھلکھلاتی ہوئی شوخ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ جو اب تک نیند کے زیر اثر تھا، مندی مندی آنکھوں سے تکیے سے سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تنگ پرنٹڈ قمیض، آدھی آستین، گلے میں پڑا نارنجی دوپٹہ، چٹیا کو ایک ہاتھ سے جھلاتی وہ ستارہ تھی۔ مصدق نے ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا اور بڑی بے تکلفی سے اسے دیکھنے لگا۔ تائی نیچے بلا رہی ہیں، 12 بج گئے ہیں، ان کی تو شوگر لو ہونے کو ہے، آپ کے انتظار میں، ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ مصدق کو گھورتی نظروں سے بے نیاز پیغام سناتی رہی۔
ये तुम मुझे चाचा चाचा क्यों कहती हो? मुसद्दिक ने उसकी बात को नजरअंदाज करके पूछा। हाय, तो और क्या कहूँ? नानी कहती हैं कि आप रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं। उसने मुस्कुराते हुए चुटिया पीछे फेंकी। तुम मुझे मुसद्दिक सोच में पड़ गया। वो सितारा से 12 साल बड़ा था। खाली मुसद्दिक तो नहीं कहलवा सकता था। और मुसद्दिक भाई अगर भाई ही कहलवाना था तो चचा क्या बुरा था। तुम मुझे कुछ और कह लो, मगर ये चचा ना कहा करो। मुसद्दिक कुछ देर के बाद बेचारगी से बोला। अच्छा तो कुछ और जी, जल्दी से नीचे आए, वरना नानी ऊपर आ जाएंगी। सितारा नीचे आओ, सितारा नीचे आओ। सितारा को नीचे से इफ़्फ़त पुकारने लगी। आती हूँ खाला। तौबा है, एक तो ये खाला को मेरी बड़ी फ़िक्र रहती है कि कहीं मैं छत पर बहाने-बहाने से आकर किसी से आँख मटकना ना शुरू कर दूँ। सितारा ने कुछ इतनी बेबाकी से बात कही कि मुसद्दिक को अजीब-सी शर्मिंदगी के एहसास ने आ घेरा। गो के मुसद्दिक बरसों से अमरीका जैसे मादर-पिदर आज़ाद मुआशरे में रह रहा था, लेकिन अभी भी उसके तसव्वुर में मशरिकी पाकिस्तानी बाहया लड़की के सरापे के नकूश बहुत गहरे कंदा थे। शाहिस्ता, निगाह में शर्म, गैरों से बात करने में झिझक, लिबास में हया। रोशन आपा ऐसी ही तो थीं। वो बचपन में जब भी भैया के साथ ताया के उसी घर में आता था, रोशन आपा ऐसे ही चलती फिरती मशरिकी हुस्न का मुरक्का बनी हुई मिलती। भैया से बात करते हुए भी उनकी निगाहें कभी ऊपर ना उठती। सर पर सजा हुआ दुपट्टा कभी ना सरकता। ढीले ढाले कुर्ते और चूड़ीदार पजामे में उनका नाजुक सरापा साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि मुकम्मल तस्वीर बना होता। ये सब तुम्हें ऐसा क्यों समझते हैं? नीलम भाभी और खुद सितारा की बातों ने मुसद्दिक को उलझन में मुब्तला कर दिया था। सबसे क्या मुराद है? सितारा यखलक तीखी चतून से बोली। मतलब इफ़त और मुसद्दिक। सितारा के जारहाना अंदाज से घबरा गया। और नीलम भाभी है ना? सितारा पक्के यकीन से सितारा पक्के यकीन के साथ गहरी सांस भरते हुए बोली। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। मुसद्दिक के कच्चेपन से साफ आया था कि वो झूठ बोल रहा है। मैं सब जानती हूँ। जब से उनके चरसी निगट्टू भाई से शादी का इनकार किया है, तब से मेरे पीछे पड़ गई हैं। लोफर और बदमाश तो खुद उनका भाई है, कमीना ज़लील। आते-जाते इश्किया शेर और इशारे करता है। वो बहन साहिबा को नज़र नहीं आता था। तब से मेरे सितारा, कब से आवाज़ दे रही हूँ। नीचे क्यों नहीं आ रही? कमरे के दरवाजे में इफ़त आग बगोला हुई खड़ी थी। सितारा बात पूरी किए बगैर नीचे भाग गई। मुसद्दिक को यूं लगा जैसे वो रो देने को थी। मुसद्दिक का दिल दुख और रंजीदगी के एहसास से बोझल हो गया। क्या हुआ है इसे? इफ़त उसे यूं भागता हुआ देखकर हैरान सी खड़ी थी। तुमसे तो कुछ उल्टा सीधा नहीं कह दिया? बेवकूफ सी है। प्लीज इसकी बात का बुरा ना मानना। इफ़त खुद से ही अंदाजा लगाते हुए माजरत करने लगी। नहीं इफ़त, इसने मुझे कुछ नहीं कहा। मेरी ही कोई बात इसे बुरी लग गई है शायद। मुसद्दिक ने फौरन सितारा की सफाई पेश कर दी। अजीब सा गोरख धंधा था। मुसद्दिक अभी तक यहाँ किसी को भी समझ नहीं पाया था। सब लोग, उनकी बातें, रवैये, सच झूठ, यहाँ सब कुछ बदल गया था। या वो खुद बदल गया। उसकी सोच बदल गई थी। लेकिन जो कुछ भी था, उसमें कुछ ऐसा था जो उसे समझ नहीं आ रहा था। पुराने दोस्तों से मिलकर तबीयत में लुत्फ, सरशारी आने के बजाय बेजारी और मायूसी दर आई थी। एक दो दोस्त ही मिले, वही मफलूकुल हाल, वही गुर्बत और पाकिस्तान में तरक्की के नापैद वसाइल। दोनों का मुसद्दिक से यही मुतालबा था कि वो किसी तरह उन्हें वीज़ा दिलाकर अमेरिका बुला ले। मुसद्दिक कुछ ही देर के बाद उनसे दामन छुड़ाकर घर लौट आया। इफ़त ताई अम्मा के कमरे में स्कूल की कॉपियां चेक कर रही थी, जबकि सितारा सिलाई मशीन सामने रखे कुछ सीने में मसरूफ थी। उसका झुका हुआ सर, माथे और गर्दन पर झूलती हुई लटें उसके चेहरे को जाजिबे नजर बना रही थी। मुसद्दिक बड़ी मुश्किल से नजरों को सितारा पर से हटा सका और ताई जान के पलंग पर बैठ गया। बड़ी जल्दी आ गए दोस्तों से मिलकर। ताई अम्मा ने पलंग पर सिरक कर मुसद्दिक के लिए जगह कुशादा की। दोस्त? कहाँ के दोस्त ताई अम्मा? अब तो दोस्तों में दोस्ती की जगह लालच और गर्ज ने ले ली है। मुसद्दिक बोझलपन से बोला। हाँ बेटा, सच कहते हो।
زمانہ ہی خود غرضی کا آ گیا ہے۔ جب تک کسی کو کسی سے کوئی غرض نہ ہو، کوئی ملنے کا بھی رواداد نہیں ہوتا۔ تائی اماں افسردگی سے بولی، اب تو سگی اولاد بھی غرض سے ملتی ہے۔ تائی اماں نے آ بھری، جاوید ماموں اور قیوم ماموں، ہے نا نانی؟ ستارہ نے مشین سے سر اٹھا کر بے ساختہ کہا۔ تمہارا ہر بات میں بولنا ضروری ہے کیا؟ عفت نے کاپیاں میز پر پٹکیں اور کوف سے کھڑی ہو گئی۔ توبہ خالہ، آپ تو گھر میں بھی استانی ہی بنی رہتی ہیں۔ بچوں پر غصہ کرتے کرتے اب خوامخواہ غصہ کرنے لگی ہیں۔ میں کیا غلط کہہ رہی ہوں نانی؟ ستارہ نے بڑی معصومیت سے تائی اماں سے پوچھا۔ ہاں، سچ ہی تو کہہ رہی ہے۔ وہ دونوں بھی مطلب ہو تو آتے ہیں۔ میری کیا مجبوری ہے، میرے کیا مسائل ہیں، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ تائی دکھی دل سے بولی، امی سب ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس ستارہ کو آپ نے ہی بگاڑا ہے۔ عفت جل بھن کر بولی، سانولے چچٹ زدہ چہرے پر مزید تاریکی سی چھا گئی تھی۔ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں تائی اماں۔ تائی اماں ماضی کی فرونیت بھول چکی تھی، تو مصدق نے بھی ماضی کی تلخیوں کو بھول جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کیوں نہیں، اللہ تمہیں زندگی دے، مزید ترقی دے۔ تائی مصدق کے سر پر پیار کرتے کرتے بولی، مجھے بتائیں، میں اگر آپ کے کسی کام آ سکا تو مجھے خوشی ہوگی۔ مصدق نے مزید فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ عفت غصے سے اماں پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ ستارہ ڈھیٹ بنی مشین پر جھکی رہی۔ ستارہ دیکھو، خالہ چائے بنا رہی ہے کہ نہیں؟ تائی اماں نے خود ہی اسے باہر بھیجنے کا بندوبست کیا۔ دونوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد بھی تائی اماں کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، گویا بات کا سرا تلاش کر رہی ہوں۔ یہ عفت کا غم ہے جو مجھے کسی پل سکون سے نہیں رہنے دیتا۔ تائی جان کچھ دیر کے بعد دل گرفتگی سے بولی، جب حالات اچھے تھے تو اس کی کم شکل و صورت پر بھی پردہ پڑا ہوا تھا، پر تب میری عقل پر دولت نے پردہ ڈال رکھا تھا، کسی کو خاطر میں ہی نہ لائی۔ اب غربت تنگ دستی نے عفت کی شکل کو مزید بدصورت بنا دیا ہے۔ اس کی خوبیاں، تعلیم، سلیقہ، شعاری، سب کچھ شکل کے نیچے آ کر دفن ہو گیا ہے۔ تائی اماں موضوع کی سنگینی کے باعث کچھ دیر خاموشی ہو کر، مصدق کو بھی کچھ سوج نہیں رہا تھا کہ وہ کس طرح تائی اماں کی دل جوئی کرے۔ بھائی ہے تو اپنے آپ میں مگن، نہ بہن کی کوئی فکر ہے اور نہ ہی اس کی بڑھتی ہوئی عمر کی، اور اب تو ستارہ بھی میرے سینے پر بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ مصدق کے دل میں آیا کہ وہ کہہ دے کہ اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے میں دل و جان سے تیار ہوں، مگر سعادت مندی سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ یہ منور اور صادقہ کی آہ ہے جو مجھے لگی ہے۔ ان کا دل توڑا نہ میری روشن خوش رہی، اور نہ ہی عفت کا مستقبل مجھے تابناک لگ رہا ہے۔ اور اب ستارہ کی ذمہ داری، اس سے بڑی بھول ہو گئی بیٹا، ہو سکے تو مرے ہوں کی جانب سے تم مجھے معاف کر دو۔ تائی اماں کی رندھی ہوئی آواز بندے ہوئے ہاتھوں نے مصدق کو بے چین اور حواس باختہ کر دیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ تائی جان؟ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مصدق نے ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مصدق آہستگی سے بولا، وہ جانتا تھا کہ اس کے الفاظ بے حد کھوکھلے ہیں۔ تائی اماں کو اس سے کچھ مزید تسلی، مزید حوصلے کی خواہش تھی۔ وہ جان رہا تھا کہ وہ اسے کیا چاہتی تھی، لیکن وہ انجان بن رہا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا اس سے وہ دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتا تھا، وہ منور بھائی نہیں تھا جو چپ چاپ خون تھوکتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اپنی محبت کی حرمت پہ قربان ہو گئے تھے۔ وہ یہاں اب مزید کسی قربانی کا حصہ بننے نہیں آیا تھا۔ جب کچھ پانے، کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کرو تو یہ سوچ کر کرو کہ تمہیں ہر حال میں جیتنا ہے۔ بھائی کے الفاظ آج بھی اس کے کانوں میں گونجتے تھے۔ لیجئے اور کچھ جی، آپ کے لیے کھچڑی لائی ہوں۔ مصدق پیٹ کی خرابی کے باعث نڈھال سا بستر پر پڑا تھا۔ ستارہ کھچڑی کی پلیٹ اٹھائے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شوخی سے بولی، ایک تو یہ باہر سے آنے والے بڑے نازک مزاج ہو جاتے ہیں، پانی ابال کر پیتے ہیں، مرغن کھائیں ہضم نہیں ہوتے، گرد سے الرجی ہو جاتی ہے۔ وہ بے تکلفی سے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مصدق نے پلنگ کی پشت سے ٹیک لگا لی اور ستارہ کو دیکھنے لگا۔ اس نے آج بھی
बड़ी चुस्त शलवार कमीज पहन रखी थी। शिफॉन का दुपट्टा कंधे पर पड़ा था। वो मुसद्दिक के कमरे में बिला झिझक आ जाती, बेधड़क बातें करती। मुसद्दिक को ये सब कुछ अच्छा लगता, लेकिन कभी उसे ख्याल आता कि शायद वो उसे वाकई चाचा समझती हो, जो इतनी बेतकल्लुफी बरतती है। सितारा मुसद्दिक की निगाहों की गर्मी से जरा भी परेशान न थी। हाँ, ये तो है, बस यहाँ के माहौल की आदत नहीं रहती ना, इसलिए। न मुसद्दिक नकाहत के बावजूद सितारा की बातों में दिलचस्पी ले रहा था। वैसे आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हैं। सितारा हसरत आमेज दिलचस्पी से बोली। तुम्हें शौक है अमेरिका जाने का? मुसद्दिक ने उसके सुर्ख सफेद तीखे नकोश वाले चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। आए, बहुत ज्यादा। अमेरिका क्या, मेरा तो दिल चाहता है कि पूरी दुनिया घूमूं, खूब सैर करूं, लंदन, जर्मनी, इटली। और वो जोश से बताते बताते रुक गई। और मुसद्दिक ने उसको मजीद कुछ कहने पर उकसाया। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैंने तो अब तक सिर्फ दो ही शहर देखे हैं, खानेवाल और लाहौर। बल्कि लाहौर में भी आए हुए मुझे 11 साल हो गए, अभी तक इसी मोहल्ले की चंद गलियों से बाहर नहीं निकली। वो अफसरदगी और बेचारगी से बोली। मेरे साथ चलोगी? मुसद्दिक ने चमचा मुन मुसद्दिक ने चमचा मुंह में डालते हुए उसकी जानिब देखकर कहा। कहाँ? सैर करने? वो खुशी से ताली बजाकर कुर्सी पर दोनों टांगे चढ़ाकर उकड़ होकर बैठ गई। शालामार बाग या किला? यूं करेंगे, नानी और इफत खाला को साथ ले चलेंगे। वो प्रोग्राम तरतीब देने लगी। अरे यहाँ नहीं, मुसद्दिक झिंझला कर बोला। तो फिर कहाँ? उसकी काजल लगी काली आंखें हैरत से फैल गईं। अमरीका। मेरे साथ अमरीका चलोगी? मुसद्दिक ने बगौर उसकी जानिब देखते हुए उसका रद्द अमल जानना चाहा। मैं अकेली? वो हैरानगी से बोली। हाँ, तुम अकेली। मुसद्दिक मजे से बोला। लेकिन मैं अकेली आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? नानी तो मुझे अकेला कहीं भी नहीं जाने देती। सितारा सोचते हुए मुमकिन दुश्वारी को बयान करने लगी। तुम्हारी नानी से मैं इजाजत ले लूंगा। मुसद्दिक बेड से टांगे लटकाकर उसके मद्दे मुकाबिल बैठ गए और दिलचस्पी से सितारा को देखने लगा। नानी तो कभी भी इजाजत नहीं देंगी। यूं करते हैं, आप नानी और खाला को साथ ले चलें। उसने सोचते हुए जोश से मुसद्दिक को मसले का हल बताया। नहीं भई, इतने लोगों को तो मैं नहीं ले जा सकता, इतना मालदार नहीं हूँ। मुसद्दिक अपनी शौखी पर मसनूई संजीदगी तारी करके बोला। तो फिर मेरा आपके साथ अमेरिका जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो उंगलियां मड़ोड़ते हुए मायूसी से बोली। मैं तो सिर्फ तुम्हें ले जा सकता हूँ, जाना है तो बोलो। सदिक ने फैसला कुन अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। अकेले नहीं जा सकती ना, वो मुसद्दिक को समझाने वाले अंदाज में बोली। अपनी शादी पर भी क्या नानी और खाला को साथ लेकर जाओगी? हाय अल्लाह! वो तो और बात है ना। अब की बार सितारा कुछ शर्मा कर बोली। समझो ये भी वैसी ही बात। मुसद्दिक के मुंह से यूं ही इस्तरारी अंदाज से निकला। क्या मतलब? यकलक सितारा चौंक कर सीधी हो बैठी। ये ये खिचड़ी किसने बनाई है? नमक बहुत ज्यादा है। मुसद्दिक ने बात बदल कर कहा। सितारा गुमसुम ही खड़ी हो गई और फिर अचानक ही जाने के लिए मुड़ी। मुसद्दिक ने लपक कर सितारा का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है? खफा हो गई हो? मुसद्दिक ने बेचैनी से पूछा। खिलाफ तवक्को सितारा ने मुज़ाहमत नहीं की, बस यूं ही मुंह मोड़े खड़ी रही। नहीं। सितारा का लेंस आंसुओं में डूबा हुआ था। मुसद्दिक खड़ा हो गया। उसने कांधों से पकड़कर सितारा का रुख अपनी जानिब किया। उसकी काली गहरी झील सी आंखों से पानी का आबशार सा गालों पर बहने लगा था। अरे, क्या हुआ? मुसद्दिक बेहद घबरा गया। आप आप भी मुझे वैसा ही समझते हैं ना, जैसा बाकी लोग समझते हैं? बदतमीज, लोफर, लूज कैरेक्टर। मुसद्दिक को यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल को हाथों में लेकर मसल दिया हो। मैं मैं ऐसा कुछ नहीं समझता, बल्कि मैं जो तुम्हें समझता हूँ, शायद मैं तुम्हें समझा भी ना सकूं, बता भी ना सकूं। तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? मैं तुम्हें मुसद्दिक बेकरारी से बेरदबी से बोला। वो सर झुकाए खड़ी रही। बोलो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं समझता? मुसद्दिक अब की बार खफगी से बोला।
ऐसा ही होता है जी। हम जैसी लावारिस दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली लड़कियों को सब यूं ही तड़ने समझते हैं। हंसी मजाक, जू मायने फिक्रे, इशारे, हमारे लिए सब जायज ख्याल किया जाता है। सामने वाला जानता है ना कि इसके पीछे कौन सा बाप या भाई खड़ा है जो हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। सितारा की बेचारगी, सितारा के आंसू, सितारा का दुख, मुसद्दिक का जी चाह रहा था कि वो उन सबको सितारा से लेकर सिर्फ खुशियां सितारा के दामन में भर दे। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कोई मसला हो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुसद्दिक उंगली की पोर से उसके आंसू साफ करते हुए बोला। वो सादत मंदी से मुसद्दिक के सामने खड़ी रही। वादा करो, तुम हमेशा मुझे अपना समझोगी। मुसद्दिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सितारा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने बड़े आराम से मुसद्दिक के खुरदुरे हाथ पर अपना नर्म और नाजुक मखरूती उंगलियों वाला हाथ धर दिया। मुसद्दिक को यूं लगा उसके हाथ पर किसी ने ओस भरे गुलाब का फूल रख दिया हो, खुशबूदार, नर्म और नाजुक, रंगीन, जाजिबे नजर, मुलायम। चाचा जी, हाथ छोड़ने का इरादा नहीं क्या? सितारा मुसद्दिक के खोए खोए अंदाज पर शोखी से बोली। मुसद्दिक जल भुन गया। मैंने कितनी बार कहा है मुझे चाचा वाचा ना कहा करो। तो क्या कहा करूं? मुसद्दिक, सिर्फ मुसद्दिक। मुसद्दिक एक जज़ब के आलम में बोला। सितारा ने यकबारी मुसद्दिक की आंखों में देखा और इस बार मुसद्दिक का पैगाम सितारा तक पहुंच गया था। सितारा की आंखें बेसाख्ता ही झुक गईं और वो हाथ छुड़ाते हुए कमरे से निकल गई। 17-18 बरसों के बाद उसने ईद की खुशी को दिल से महसूस किया था। अपने हाथ से कुर्बानी करने के बाद वो बकरों को कसाई के हवाले करके ऊपर ताई अम्मा के कमरे में आ गया। ताई अम्मा भी आज नए सूट में मलबूस, चेहरे पर रौनक सजाए खुश दिखाई दे रही थी। आज तो तुमने मुझे अपने ताया के ज़माने की याद दिला दी। अल्लाह बख्शे वो भी यूं ही 2 बकरों की कुर्बानी दिया करते थे। ताई अम्मा की आंखों में शौहर की याद के बाइस आंसू झिलमिलाने लगे। इफ़त और सितारा नजर नहीं आ रही। मुसद्दिक का दिल तो सिर्फ सितारा को देखने के लिए मचल रहा था। दोनों किचन में खाने की तैयारियों में मसरूफ है। जावेद और कयूम भाई की फैमिली भी आ रही है ना? मुसद्दिक ने ताई अम्मा से तस्दीक चाही। हाँ बस, दोपहर के खाने तक सब लोग पहुंच जाएंगे। उसी लम्हे सितारा भुनी हुई कलेजी की प्लेट उठाए कमरे में दाखिल हुई। गुलाबी रंग के सितारों वाली शलवार सूट, गुलाबी दुपट्टा, हाथों में गुलाबी चूड़ियां, चेहरे पर चाहत और मोहब्बत के हजार रंग बिखरे हुए थे। मुसद्दिक बेखुद सा उसे देखता चला गया। दोपहर तक ताई अम्मा का कमरा मेहमानों से भर गया। नीलम भाभी अपनी बहन जुमर्द को साथ ले आई। सितारा और इफ़्फ़त ने नीचे कालीन पर दस्तरख्वान बिछा दिया और उस पर खाना चुन दिया। नीलम भाभी ने अपनी जगह मुसद्दिक के साथ बना ली। उनके साथ ज़ुमर्द बैठी थी। ज़ुमर्द, ये नमकीन गोश्त का डोंगा मुसद्दिक को दो। नीलम भाभी ने ज़ुमर्द को हुक्म दिया। ज़ुमर्द ने शर्मा कर डोंगा मुसद्दिक की जानिब करना चाहा तो सितारा फ़ौरन बोल उठी। अरे पहले ही बड़ी मुश्किल से इनका पेट ठीक हुआ है। आप प्लीज़ ना खाएँ। ये लें पुलाव, आपके लिए अच्छा है। सितारा ने पुलाव की ट्रे मुसद्दिक की जानिब बढ़ा दी। नीलम भाभी ने एक ख़मशगीन निगाह सितारा पर डाली। मुसद्दिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और भाई मुसद्दिक, तुमने अपने घर के बारे में क्या सोचा है? कयूम भाई अपने मतलब की बात पर आ गए। भाई, सोच रहा हूँ कि जाने से पहले घर बेच दूं। मुझ में तो हिम्मत नहीं वहां जाकर रहने की। अरे भाई, क्या गजब करते हो? आजकल के दौर में घर बनाना कौन सा आसान काम है? कयूम भाई ने मुसद्दिक के ख्याल से मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ किया। कयूम भाई ठीक कह रहे हैं। अपने घर को आबाद करो और फिर घर वाली लाओ। क्या यूं ही सारी उम्र छड़े छांट फिरना है? नीलम भाभी ने जल्दी से कहा और जुमर्द बिला वजह मुस्कुराने लगी। अरे, मैं तो कहता हूँ कि पहले यहाँ कोई बिजनेस सेट करो। अमेरिका के स्टोर की ब्रांच यहाँ पर खोलो। जब वापस आओगे तो चलता हुआ कारोबार मिलेगा। नए सिरे से कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। जावेद भाई अपने मतलब की बात पर आ गए। मुसद्दिक खामोशी से सबकी राय सुनता रहा। सितारा और इफ़त खाने के बर्तन समेटना शुरू कर दिए। जुमर्द, जाओ, तुम जाकर कहवा बनाकर लाओ। ये कहवा बहुत अच्छा बनाती है। नीलम भाभी को बेकार बैठी जुमर्द का सलीका दिखाना मकसूद था। भई, हमारी नानी और हमारे मेहमान को तो इफ़त खाला के हाथ का कहवा पसंद है। जाएं खाला, कहवा बनाकर लाएं।
زمرد بیچاری تو خود مہمان ہے، ستارہ شوخی سے بولی۔ نیلم بھابھی کلس کر رہ گئیں۔ مصدق کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ستارہ اب اسے چاچا کہنے سے احتساس برتتی تھی۔ عفت ستارہ کو خفگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔